ba ka go adwuma na me ye shepo ne am agency me ka mre bi atwam last year ya ye wura we mu na me ye containers to be pie Ghana na enua Ghana form okura sebe me ba me hu se tonto on store wo anom de ne ma bro ebu ova ne akekere wo hwe ne ma ye egu ya bo si akekere sho bo si force ebu o si container be du Ghana na me tin se tuo ewum eno ho asem so Ghana emi e frɛ me ma me ka se bi ni mo hweye eni ma no mde ba box na na wo na edin wo ho eti me ne me nkura yi wa ha enkoda ye wo ha best 3 days na ese ye container o chena ena brantie bi o de ba bi ntim wo ne din oba ya no de bag na so mu ye container de me ne mani na o de ma oba so ya chechire ne ma no kama we ene de ya chechire bag mu na wo ena Roberts ya kata ho ya chechire se de ya ye bia egugu ha bi okwa na so no project to me mre bi de oba ha ehwe onimam tori de mani so no so okwa ba ma hwe aboy no ma ano pay nam se no ye ko container de a oni akwa be bi yeso ena me me nkura bi yeso mo hwe etuo eku kede ya ye no etuo nkwa na nse bi nua ba ko ha ono so ye ka go the same thing om de bi ko bi e machine ye bi eso sans step na no so the same problem best Ghana ba Ghana embassy no wa ha no e se mo ne ka